अस्सलाम वालेकुम बच्चों पता पढ़न नज़म बोलो बच्चों आज बरो पे चाचा चाचा आया सेब लाया सब बच्चों ने मिलकर खाया बोलो बच्चों क्या खाया सेब बोलो बच्चों किसने लाया चाचा आया सेब लाया सब बच्चों ने मिलकर खाया बोलो बच्चों क्या खाया सेब बोलो बच्चों किसने लाया चाचा आया सेब लाया सब बच्चों ने मिलकर खा बोलो बच्चों क्या खाया सेब बोलो बच्चों किसने लाया चाचा ने ات پہ ریڈنگ کریں کتاب برونٹ کن تھٲوِتھ دِقت اگر کانٛہہ گژھِ گرِ گژھِ کٲنٛسہِ پیرنٹس وَنُن یا گژھِ کال کٔرِتھ مےٚ پرٛژھُن پیج اکھ لیکھُن ٹھیٖک چھا اوکے تھینک یوٗ